Thank you, Ice Valucon. Thank you so much. Wala, di lagi siya mapindot. Ice Valucon. Okay, wait lang. Kapsa, mida. Follow tika. Okay, done. Tama jud kaya, pero kulang. Dito maong. Char. Okay, nakita nimo. Sige. Okay, welcome to Bigo Ice Valucom. Okay, Sam. Thank you for tapping. Hi, Joe and Kalo. Kalo ba yun? Okay, Sam. Thank you. Mag-follow back ako sa'yo. Ano nakabalo ka sa akong FB, Kuya Mike? Wala ko nag-spill diri as akong apelyido. Ay, nag-spill ba ko? Lao. Yes, na-follow back na kita, Sam. Thank you. Hi, Jade Girl, Humpty, Angelo. Gani, nag-ingon day ko, no? Ka-careless, uy. Sige na lang. Okay. Pero saan mo nakita? Wow, that's deep eyes. Thank you. Help to each guys. Yes, yes. May PM ka. Oh yes, may TikTok ako. Bakit? Okay, Kuya Mike. Thank you for the respect. Respect. Hi, Joshua Hips. Dili mo di ko mag-ano dito, Oh, Joe Ramirez. No. Hi, Kiko and Sabo. Nagkuan, thank you for sharing my live, Kapsamida. Share ninyo akong live, guys. Nagkuan man akong, runny nose. Gosh. Thank you for tapping, Romel. You're welcome, Sam. Hi, Voyeur. You want to stream? Oh my gosh, no. Yung name mo, te. Lady Hannah, that's my name. Yes, welcome po sa mga bagong pasok. Hi, Christian Rubida. Hi, Piloy Sumalhag. Cardo, Danisay. Hi, Josh. Hi, John Ver Alcala. Yes, okay naman. Ay, no problem. Kano saan mo nakita? Gahapon? Gabi? Ano nakita ni mo? Gistock ni mo? Or na ay nag-share something? Hi, Ricky Riza, Jomar. Ay, karon lang. As in. Stop ni mo. Hi, Alan Rodriguez. Tatambayan. Saan ka tatambay, Kapsamida? Hello. Yan. Hi, Ernie. Hi, Dark Evil. Okay, dito. Sige, dito ka lang. Sure. Na-curious ka lang. Feel ko yan. Yes, stay ka lang dito sa live. At saka, Chares. Sige, sa live lang. Thank you for tapping, guys. ID number, hello.
Laging ikaw. Grabe akong uy. Hi, June Ortaleza Miklo. Mardy ID number. Sorry. Sige daw. Asa man daw? Oily. Mark. ID number Scott. Nikasho, hello. Hi, Alex. Tama. Sige, dito mag-away diri ah. Sige. Okay, kapsamida. Nice one. Hi, Suman Lama. Ba't ang daming mic dito? Hoy. Hi, Mike. Hi, ID number. Hi, Nelson. And ID number. Sa kwarto, sige. Tama ka na, te. Loko to. Maliasa di ay. Bakit? San ba? Sa pinto. Okay. Tama. Sige. Choice. Push mo yan, te. Sige, push mo yan. Nag-joke siya. Dito ra ang gwapa ya. Dito ra sa FB ra ko gwapa. Sa personal dili. Gwapa na lang. Sige. Hi, payaso. Busy gani. Nag-live. Sige. Nangwarta pa ang tindira, te. Busy har ang tindira kay nag-live. Thank you for topping, Jay. Hi, Rai. Shot po no, Jean. Bakit naman ganun? Outfit check. Gaga. Nasa bahay lang po. Nakapanjama. Okay ka dun? Hello, Larry Bird. Victor Lopez. Hi, Greg. John. No. Bakit? Bakit ba? Ano bang meron pang